o tɛnku Dirisa Mɛmɛnta la actualité ye fɛn min ye bi o de ye CEDEAO ye taama kɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ghana jamana faama ale min ye CEDEAO ka président olu ka ɲɛmaa ye bi ale yɛrɛ de bilala délégation ɲɛ ka na kɔrɔlen an b'a dɔn Goodluck Jonathan ale de y'u ka ciden nka Ghana faama yɛrɛ de nana yala mun bɛ se ka faamu nin ko la mun de bɛ jɔ maa hakili fɛ nin ko la Dirisa Masi an b'i fo a diyara n ye ka Peace FM lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen fo tabarikala fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ kan ani minnu fana bɛna sɔrɔ sini ka lajɛ ou bien ka lamɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fo tabarikala Masi yanni n ka o jaabi n bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma sabula an ye kibaruyaw sɔrɔ bi k'a fɔ fɛn min ye Tɔnbɔkutu mara la ko Banbanci ko k'u bɛ taa bin an ka finitigilakaw kan nka Banbanciw ye sara jugu cɛ fɛn min an ka finitigilakaw ye k'u ye sebaya sɔrɔ a ko la o tun ye mɔgɔ 4 fɔ an ye nka an ye communiqué min an y'a faamu la k'a fɔ ko Banbanci 6 kɔni tora a la donc an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu fana ni tora a la ani minnu banana an ka mɔgɔw la an bɛ dugawu dɔn kɛ olu fana ye ka tila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka dugu dɔ fana ma parce que depuis fo bi olu fana ni Banbanciw bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Sɛnɛdaga ye a bɛ Tɛnɛnku mara la Banbanciw fana wulila k'u bɛ taga bin olu kan nka résistants sera ka Banbanciw kunbɛn Banbanciw ma se ka don fo nin waati na Banbanciw ma se ka don donc an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin olu fana ma Tɛnɛnku mara la Masi maliyɛn bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ aw yɛrɛ folen kɔfɛ an bɛ Umar Cɛfi Mariko k'a fo kosɛbɛ parce que n'i ma fili en 99 an kun b'an to village la k'a fɔ Bamakokaw ye k'u ka Mariko ka émission enregistrée k'a ci an ma o tɛ bila ko ye voilà o tɛ bila ko ye donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo tabarikala i da tu CEDEAO min na Masi il est très important maliyɛnw k'a faamu n'i ye fɛn nacogo faamu dɔrɔn hali ni a bandon ma se i bɛ se ka jaabi sɔrɔ ten k'a dɔn ko min bɛ a la an bɛ espace min kɔnɔna la n'o ye espace CEDEAO ye an bɛɛ lajɛlen b'a kalama jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ a kɔnɔna la o jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u nana cogo di ani u sigilen don cogo di n bɛ tɛmɛ ka na directement ka na Mali la an bɛ a ye depuis fanga yɛlɛma nana Mali la Masi kun fɔlɔ la an ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ an y'u ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ y'a ye a ye tanuni sugu dɔw kɛ tanuni min ye an famana k'a mɛn tariku yɛrɛ kɔnɔna la ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye sera ka fɛn dɔ kɛ kalo 3 kɔnɔna la ko IBK ye san caman kɛ ko a ma se ka kɛ o y'a sɔrɔ Bandaw de ye président o y'a sɔrɔ Bandaw ye président ye nka o tɛmɛlen kɔfɛ Bandaw bɔlen bɛɛ lajɛlen ye gɛrɛntɛ min donna an ka jamana ɲɛmɔgɔw ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a daminɛ na fɔlɔ Faransi wulila fɔlɔ a yɛrɛ kolola ko a bɛ gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma a kɛra ten an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ci ka kɛ a la a bɔra yen a taara Nations Unies na ka a bɛ gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma Russie ni Chine donna ani olu ni ɲɔgɔn cɛ donc Faransi ka bolo tɔ kun tora bolo joli ye sisan a tɔ tora CEDEAO ani Union européenne ani a bɛ se jamana ɲɛmɔgɔ minnu na an fɛ yan nɔ o de la Faransi nana don CEDEAO la a bɛɛ lajɛlen y'a ye depuis waati min na ni ɲɔgɔn sama commencera ka don an ka jamana ɲɛmɔgɔ Asimi ani Macron ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye i bɛ n ka téléphone ta n t'i ka téléphone ta ye fɛn min ye Macky Sall Ado Guinée Bissau président bɛɛ welela ko bɛɛ lajɛlen ka kuma an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ o k'a bagabaga parce que sɔrɔdasi don denmisɛnnin don a nana a bɛ fɛ ka fura bɔ Faransi ka woro ɲɛma parce que a mɛnna kosɛbɛ Faransi bi a sago kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ la n'a ko a ye taa kini fɛ o bɛ taa kini fɛ n'a ko a ye taa numan fɛ o bɛ taa numan fɛ nka dɔ nalen bɛ zen n'u ko k'a ka taa kini fɛ a bɛ taa numan fɛ n'u ko k'a ka taa numan fɛ a bɛ taa kini fɛ wa a yɛrɛ kalekan don ko jamanadenw ye san caman kɛ u bɛ bɔ ka fɛn min ɲini ko fo a ka taga o sira fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ti bɛn Faransi ma donc o bagabaga caman kɛra ni o bagabagaw ma sira sɔrɔ Faransi nana don sisan nɔ CEDEAO kan an bɛɛ lajɛlen an ye u ye conférence min kɛ CEDEAO bɔra a ko a ye bagabaga caman kɛ ka ɲɛsin Mali ma ka en suspens ka bɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛlen kɔfɛ problème nana juguya fo 22 septembre tɛmɛlen kɔfɛ an y'a ye Choguel taara Nations Unies na a kɛra ten diɲɛ jamanaw ka soba min bɛ ni san o san n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni bɛɛ b'i fɛla fɔ Choguel kɔni an bɛ deli ka kuma minnu fɔ an ka manifestation na k'a fɔ ko force internationale minnu bɛ an fɛ yan minnu bɛ yen nɔ ni a chapeautélen don Faransi fɛ an yɛrɛ kana fɔ force internationale sa an k'a fɔ ko force française minnu b'an fɛ yan parce que a bɛɛ lajɛlen Faransi ka fɛn mun MINUSMA bɛ yan dɛ MINUSMA Faransi ka fɛn dilanlen tɛ wa G5 fana bɛ yan Faransi ka fɛn dilanlen tɛ wa MINUSMA
ministre mandat min prolongera ministre tɔgɔ la sisan sisan a projet k'a présenter Nations Unies na France de y'a kɛ an tila an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka désaccord yira a waati k'olu tɛ se ka jɛn ni a ye France ka o projet kɛ k'o présenter Nations Unies na k'a sɔrɔ olu ma consulter donc ko ministre ka mandat fɛn tɛ fara a kan donc ministre France don G5 tɛ G6 don an y'o dalu yira a mɛnna France de bɛ a ɲɛmɔgɔya la parce que G5 de b'a kɛ 6 ye France de b'a kɛ 6 parce que G5 min kun kan ka kɛ o kun ye an ka jamanaw de ka fara ɲɔgɔn kan u yɛlɛ kolo la mais France ya ni o kɛra o tɛ ale arranger et puis k'an ka mɔgɔw to partenaire ɲini na France bolila ka don ani partenaires ni ɲɔgɔn cɛ ka girin ka taga don ani bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ sen bɔ a la ka na don a kɔnɔna la ka ɲɛmɔgɔw ni a fɛnw bɛɛ ta a wari ɲini France de bɛ taga kɛ a logistique France de b'a kuma kɛ a tɔgɔla kuma bɛɛ France de b'a kɛ donc o ye France de donc bref France de bɛ yan comme force internationale a MINUSMA n'a barika na a Takuba a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen donc a yirala k'a fɔ ko u y'u yɛrɛ lana k'u bɛna na anw dɛmɛ parce que u bɛ to k'a fɔ u ka sɛbɛnfura la ko an y'u wele o fana weleli an y'o cogoya yira mɔgɔw la a kɛra cher moyen je m'écris pour que ka lettre ci yɛrɛ ma ka lettre ci yɛrɛ ma sabula lettre fɔlɔ min cira bɛɛ a ye ko ne a bɛ se ka n'an dɛmɛ sanfɛ a ko ayi a ye nin lettre minɛ a ka nin ci an ma donc u nana ni u yɛrɛ k'u bɛna min kɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko a ma kɛ a ma kɛ non seulement a ma kɛ et puis a juguyara non seulement a juguyara mais bɔ de kɛra a kalama ko ja k'olu de don en France yɛrɛ de don en France yɛrɛ de don olu yɛrɛ de bɛ janfa la olu yɛrɛ de bɛ janfa na a waati u ye mɔgɔ minnu dilan ka na n'u ye n'o ye rebelle ye olu y'a fɔ k'olu ni France de bɛn'a kan France de ye layidu ta olu ye a ye Kadhafi to yen a ka na an bɛ yɔrɔ ɲini ka di aw ma aw b'a sigi a b'aw sigi yɔrɔ min na minnu kun bɛ yen nɔ u nana ko nana minnu kɛlɛ n'o ye terroriste ye n'o ye u b'a fɔ u yɛrɛ ka weleli la ko terroriste ni djihadistes parce que u yɛrɛ ka mɔgɔ dilanlen don ni waati min ka d'u ye u b'u wele terroriste ni waati min ka d'u ye u b'u wele rebelle ni waati min ka d'u ye u b'u wele ko groupes armés bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko Ansar min kun bɛ yen n'u u bɛ ka terroriste min ɲini bi si c'est l'homme le plus recherché au Mali n'o ye Yad Agali ye o ka tɔn min kun bɛ yen n'o ye Ansar ye o Ansar u y'o Ansar kelen de ta dɔrɔn k'a tɔgɔ falen ACEA k'a tɔgɔ falen k'a danganw ta k'a kɛ Haut Conseil pour l'unité de la Zabat k'olu yɛlɛma ka MNLA tɔ minnu kun bɛ yen nɔ ni o kun bolila dɔw taara Mauritanie dɔw taara Burkina ka olu fara ɲɔgɔn kan ani MNLA tɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan ko Mali aw ni ninnu bɛ kuma. Tabarikala an ka kuma di honorable Musa Jaraba honorable an y'a ye k'a fɔ CEDEAO ye nali kɛ yan tiɲɛ don maa min nana n'o ye Ghana faama ye a seginna ka taa n'a ka délégation an bɛ don studio kɔnɔ waati min na o y'a sɔrɔ an ma déclaration sɔrɔ déclaration ma ban kɛ nka i ka ɲinini na i ye mun de sɔrɔ CEDEAO bɛn kɛra mun na o nakun ye mun ye. Masi n bɛ aw fo a diyara n ye k'an lamɛnbaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka radio Peace FM ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Umaru Mariko je pense que Mariko ni Mariko bɛ ɲɔgɔn dɔn a ka ca ni san 30 ye ni Mariko n yɛrɛ kɔrɔkɛ sɛbɛba don foliba b'a ye tabarikala n ka bonya b'a yɔrɔ la n bɛ yɛrɛwolo tɔnden bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo k'an ka nin technicien minnu fana bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'a to bi émission in a bɛ lamɛn diɲɛ kɔnɔ fan bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli lase kɔlɔnkɔnɔmɔgɔw ma ne yɛrɛ ye kɔlɔnmɔgɔ ye u tulo b'an na dɛ ne ye kɔlɔnkɔnɔmɔgɔ ye ne yɛrɛ ye ɲɔnɔnka ye tabarikala ka tasi bila kɛ ka taa an ka dugu fɛn fɛn bi kɔlɔn kɔnɔ ni dankarilen d'u la ka tasi bila ka taa u ma ka tasi bila kɛ ka taa an ka finitigilakaw fana ma minnu bɛ yen nɔ su tɛ tile tɛ n'u wulilen don bi anw ka sécurité anw ka lakana bɛɛ lajɛlen na donc n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma tabarikala o foli bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ n'i ko ko CEDEAO c'est vrai anw fɛ yan bi CEDEAO tun bɛ mɔgɔ de bila ka na n'o ye Goodluck Jonathan ye ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Ghana président de nana CEDEAO tɔgɔ la n'i ye CEDEAO ninnu jateminɛ bi organisation régionale ninnu bɛ yen nɔ ani organisation internationale ninnu bɛ yen nɔ an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko nkalon ma tɛmɛ u kan CEDEAO ye nkalon de ye hali ONU ninnu ye nkalon de ye an b'a fɔ nkalon dɔ mun na bi n'i ko k'i bɛ diɲɛ yɛrɛ ta est-ce que i kan ka jamana kɔnɔdenw de jateminɛ wa i kan ka jamana marabagaw de jateminɛ aujourd'hui n'i ko CEDEAO CEDEAO minnu b'an kunna bi c'est la CEDEAO des gouvernements ce n'est pas la CEDEAO des peuples les Nations Unies aujourd'hui c'est la Nations Unies des gouvernants des gouvernements et non la Nations Unies des peuples des populations
donc o de ye fiɛba ye bi ninnu na bi Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi na anw tun bɛ ka min ɲini depuis an bɛ assemblée kɔnɔ wagati min na o ye an ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ jɔ an ɲɛ gouvernement minnu bɛ jɔ an ɲɛfɛ ko ni sama bɛ mɔgɔ min ɲɛ ko gomi t'i gosi a bɛ fɔ ten anw y'o de kɛlɛ kɛ k'o kɛlɛ kɛ fo ka s'a dan na kɔni o mɔgɔ sɔrɔ bi anw bolo bi ni o organisation ninnu ni tiɲɛ u don u kan ka na jamana kɔnɔdenw ni lamɛn mais n'aw tɛ jamana kɔnɔdenw lamɛn fɔ aw bɛ na ten ci de bɛ don aw la dɔrɔn aw bɛ na ci lase an b'a fɔ ko tiɲɛ t'a o organisation na CEDEAO ye nkalon de ye Nations Unies ye nkalon de ye parce que u bɛ ka na min na bi cɛ nana bi Ghana président yɛrɛ nana en tant que président en exercice de la CEDEAO a nana bi a taara déclaration ma kɛ foyi ma kɛ fɛn ma kɛ fɔlɔ dɛ ci de non fɛn tɛ se ka kɛ o parce que min nana a nana min yɛrɛ fɔ a tɛ se ka fɔ mɔgɔw maliyɛnw tulo ka mɛn o n'a y'o fɔ a ka avion tɛ bɔ yan a na min fɔ a bɛ na min fɔ yan u bɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya min fɔ yan n'u nana ka na da don o la k'a fɔ k'a bɔra k'a bɛ point de presse kɛ a ka avion tɛ décoller yan parce que même tɛ bɔra k'a fɔ sisan nɔ maliyɛnw bɛ min nɔfɛ bi o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ jɔ an ɲɛ minnu bɛ se ka t'u jɔ an ɲɛ ka taa kuma ka taa an hakilina kumaw fɔ je pense que olu kow de bɛ senna bi donc n'i ye tagabolow jateminɛ Mali bɛ yɔrɔ la bi Mali tɛ i n'a fɔ ko a bɛ nin organisation ninnu ka bila la anw bɛ ka fɛn min ɲini n'o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye n'o y'an ka souveraineté ye bi anw ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ ka a se ka fɔ u b'o exercer bon Nations Unies minnu bɛ yen nɔ n'o ye CEDEAO ani CEDEAO minnu bɛ yen nɔ organisation nkalontigɛ organisation ni nkalonfinw de don u tɛ se ka sɔn o ma bi o CEDEAO tɛ yen bi o bi a y'a fɔ sisan nɔ a ka kuma la k'a fɔ ko anw fɛ yan nɔ n'i y'a fɔ a bɛ fɔ ko ONU bɛ yan Barkhane bɛ yan Takuba bɛ yan G5 critique ka taa c'est des mensonges. C'est des mensonges. La CEDEAO agit sous le couvert de la France. Nations Unies, c'est la même chose. Politique fait adopter bi parce que la France est notre ancien colonisateur. France ka politique adopter le ne do kana. Sinon n'a fɔra bi ka fɔ ko Mali kɛlɛ kɛra ko terroriste la force fɔlɔ jumɛn kan ka na ni ECOWAS tɛ. ECOWAS ye CEDEAO ka force de. Mais pourquoi o tɛ wele fɔlɔ kana n'o dɛsɛra Nations Unies mɔgɔw ka force kana. Mais n'i y'a ye k'a fɔ o force bɛɛ bɛ to yen k'a fɔ ko ka wele bila France ka force ma mun de don janfa tɛ wa donc anw bolo ninnu bɛ baara min na bi u tɛ jamana kɔnɔdenw ka baara la u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de ka baara la donc c'est pourquoi Yɛrɛwolo dans son combat dans ses objectifs vraiment a toujours lutté contre cette mauvaise politique française parce que o mauvaise politique min filɛ nin ye o de bɛ ka na jouer hali an ka politique intérieure yɛrɛ kan o de bɛ ka na jouer hali an ka gouvernance ni fɛnw de kan donc an ka wulikajɔ bɛɛ kɛlen don ka wuli ka bɛn o de ma donc n'i ko ko CEDEAO ni fɛn ninnu bi an kan ka bɔ kɔnɔ bi pepepewu ka taa k'an bolo b'o la bi pepepewu yɛrɛ CEDEAO k'an bolo b'a la bi n'u kɛlen don ka anw suspend i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min na mun wɛrɛ bɛ yen bi jamana kɔnɔdenw kɛlen don ka wuli k'u jɔ bi ko jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen nɔ k'u b'a kɔ ne b'o de fɔ kuma bɛɛ une transition a ma se k'a fɔ bi k'a fɔ ko an ka wuli ko an bɛ Asimi kɔ an bɛ don ta bɔ tan Asimi baarakɛ cogo a kuma cogo a kɛwale o de b'a to bi maliyɛnw bɛ wuli k'u jɔ a nɔfɛ gouvernement fɛn fɛn bɛ yen bi u bɛ wuli ka jɔ mun na u bɛ cɛsiri min na o de b'a to maliyɛnw bɛ bɔ k'u jɔ kɔfɛ bi sinon n'u tun y'a kɛ i n'a fɔ kɔrɔlenw y'a kɛ cogo min na bi an bɛ se k'a fɔ ka fɔ CEDEAO bɛ se k'i sago k'an ka parce que farafarali bɛ na an ni ɲɔgɔn cɛ mais olu jɔlen don cogo min na jamana kɔnɔdenw jɔyɔrɔ la je pense que o kɛlen don ka olu ka position tɔrɔ bon anw dun tɛna bɔ o kan bi an tɛna bɔ o kan sini donc CEDEAO ka da la k'a fɔ ni a ko k'a bɛ kala kɛ ka ninnu kelen-kelenna wagasi a bɛ kala lase peuple de ma. ok Dirisa Mementa CEDEAO Ghana jamana faama tacogo ni a man ka masiran kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka bɔ nin na dɛ a tɛ anw lasiran munna parce que ni mɔgɔ ni i ma segin ni fɛn min de i b'a fɔ k'i bɛ siran c'est à dire anw bɛ niveau min na anw tɛmɛna siran kan quoi c'est à dire anw ye kɛlɛ labɛn a mɛnna an donna kɛlɛ kɔnɔ an bɛ kɛlɛ camancɛ la et puis anw de bɛ ka kɛlɛ sebagaya sɔrɔ anw tɛ siran n bɛna min f'i ye bi Masi Yɛrɛwolo debout sur le rempart an ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen c'est à dire an ye kɛlɛ kɛ pour que Mali ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ ɲɛmɔgɔ min bɛ se k'i jɔ jugu fɛ face en face pour que jamanadenw bɛ tugu a kɔ Yɛrɛwolo debout sur le rempart c'est à dire Mali bɛ na CEDEAO libéré ka bɔ Faransi ka jɔnya la o de la n ko an tɛ siran Mali bɛna CEDEAO libéré ka bɔ Faransi ka jɔnya la CEDEAO ye Faransi ta de ye awɔ a bɛ Faransi ka jɔnya de la parce que ni Faransi b'i sigilen to a bɛ a dɔ wele ko bon n'an ka téléphone don ɲɔgɔn fɛ bi n'a seginna bon o bɛ taa fɛn min kan ka fɔ Mali la u bɛna taga f'u ye a bɛ nin wele bi n'an ka surafana don ɲɔgɔn fɛ fɛn min kan ka tigɛ Mali la u bɛ taga t'o kɛ non an ɲɛ bɛ Mali la cogo min na bi Premier ministre n'a taara Nations Unies na a ye min fɔ a ma dogo mɔgɔ la a seginna a taara Suisse a tila ka taga fɔ tuguni ko hey
an ko faransi y'an bila avion de kɔnɔ sanfɛ o tɛ dɛ ko faransi yɛrɛ de bɛ mɔgɔ ninnu former wa ko a dalilu bɛɛ bɛ n bolo Asimi fana ko Mali bɛ kɛ maliyɛnw de sago ye ni an bɛnna min kan an b'a kɛ ten ko ninnu tulo bɛ an ka ministre wɛrɛ mankan na ICASA ko maliyɛnw bɛ ka kulo waati min na ko Mali avenir ko CEDEAO bɛ k'a fɔ ko montre olu ka taa de lajɛ donc ça veut dire que an sera ko sɔrɔ yan nɔ CEDEAO fana ni Ala sɔnna ma an bɛna kɛlɛ de continuer fo CEDEAO fana ka ɲɛmɔgɔw de sɔrɔ ɲɛmɔgɔ min tɛ ordre reçoit Faransi fɛ a tɛ ordre reçoit Amérique fɛ a tɛ ordre reçoit mɔgɔ si fɛ a bɛ ordre ta i n'a fɔ CEDEAO yɛrɛ sigira jamanadenw kama cogo min na a CEDEAO an bɛ donc CEDEAO sigira jamanadenw de kama a ma sigi président kama ni ye CEDEAO ka u bɛ to ka protocole additionnel min ta n'u b'a fɔ k'u bɛ ko dɔ t'o fɛnɛ ye o sariya dɔ b'a fɔ ko CEDEAO mankan tɛ ka hakilila foyi ta ka ɲɛsin jamana dɔ ma ou bien CEDEAO yɛrɛ ma k'a sɔrɔ ko a ma jamanadenw yɛrɛ ka hakilila ta ba la n'a bɛ décision ta c'est-à-dire ɲɛmɔgɔw mankan tɛ ka t'u sigi dɔrɔn conférence la dɔrɔn bon an bɛnna kan Mali bɛ tan Mali ayi dɛ ko fo jamanadenw yɛrɛ ka laɲini jamanadenw hakilila ka ta ba la donc CEDEAO kan ka sɔrɔ ka CEDEAO kan ka na CEDEAO u bɛ mun fɔ Tchad ta la u ko cogo di ko ka da situation sensibilité kama a gɛlɛya kama donc ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ k'u bɛ jɛnɛ donc même chose Mali fana kama u kan ka na de maliyɛnw de kan ka ɲininka n'i y'a ye bi président in taara k'a sɔrɔ a ma déclaration kɛ dɔwɛrɛ tɛ a nana cogo min na a y'a ye a nana sira min fɛ a y'a ye aéroport la jama min taara kunbɛn Sheraton na a y'a ye déplacement jama de bɛ yen et puis le 22 septembre a ye jama ye le 22 septembre a ye jama ye donc a b'a dɔn k'a fɔ ko c'est-à-dire maliyɛnw sera niveau dɔ la bi c'est-à-dire an bɛna siran mun de ɲɛ bilen san 8 saya sugu jumɛn bɛ min ma kɛ Mali la san 8 jɔnmaya sugu jumɛn bɛ min ma ta ka ɲɛsin Mali ma n filɛ k'a f'i ye n ko n bɛna studio la waati min na o dugu dɔw bɛ yen nɔ o bɛ kɛlɛ la denmisɛnninw sara ekɔlisow datugulen don an ka jamana mɔgɔ min kɛra deuxième élection présidentielle la a taara otage la o kɛra jamana in kɔnɔ an bɛna siran mun ɲɛ bilen donc anw sira fɛn kɔni c'est-à-dire ni saya don an ye saya ye kaban ni gɛlɛya don an ye gɛlɛya ni kɔngɔ don an ye gɛlɛya c'est-à-dire sisan an sera niveau min na mɔgɔ wɛrɛ de kan ka siran anw ka détermination ɲɛ anw tɛ siran CEDEAO ka détermination parce que CEDEAO bɛ segin ka na to anw ta la yan anw dalen b'a la anw tigɛlen b'o la ni maliyɛnw tora jɔlen n'an tora jɔlen c'est-à-dire ka détermination min b'an na ka continuer n'a ye CEDEAO bɛ tila ka segin na parce que ni mɔgɔ min bɛ actualité kalama kunu Macron ma yafa ɲini Algérie fɛ yan kunu a ye yafa ɲini Algérie fɛ Macron munna parce que Algérie y'i jɔ wa Mali fana b'o sira de kan an y'u ka ambassadeur wele k'a fɔ a ye ko bon n'i bɛ kuma désormais i kuma cogo dɔn Mali kɔrɔ in tɛ dɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛ yen nɔ i bɛ fɛn fɛn ka d'a ye Mali Faransi ambassadeur tun bɛ Mali la yan nɔ a ka bi président ni san cɛ rendez-vous t'a ni mɔgɔ cɛ a tɛ rendez-vous ta président fɛ yen a t'a ta ministre fɛ yen waati o waati ka di a bɛ taga yen et puis a da bɛ kuma bɛɛ la o dabila la donc o ko minnu bɛ sen na moi n kun bɛ fɛ k'a f'i ye c'est-à-dire CEDEAO bɛ Faransi ka sumɛ de don fɛn dɔ bɛ yen nɔ a bɛ ka kɛ exemple ɲuman tɛ Faransi bolo o de la u ye Thomas Sankara faga o de la u ye Modibo Keyita faga parce que olu b'a dɔn olu bɛ balo anw de la yan u bɛ balo farafinna jamana na u bɛ balo ni exploitation de la u bɛ balo ni crime ninnu ni fɛn de la donc n'u ye ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ min bɛ fɛ ka woro bɔ fiɲɛ bɔ u ka woro ɲama k'a yira farafinen tɔw la k'a yira jamana ɲɛmɔgɔ tɔw la ko mɔgɔ bɛ se ka jɔ Faransi fɛ jamanadenw bɛ se ka bɔ k'u jɔ Faransi fɛ wa i bɛ se k'i ka jamana yɛrɛ bɔ Faransi bolo n'o yira la n'o dɔnna ni da kɛra o la Burkina bɛ n'an suit Niger bɛ n'an suit Tchad bɛ n'an suit Côte d'Ivoire bɛ n'an suit Guinée bɛ n'an suit donc Faransi bɛ fɛ ka fɛɛrɛ tigɛ o de la joona pour que Assimi bɛ ka min kɛ Choguel bɛ ka min kɛ jamana wɛrɛ kana fɔ ko a b'o ɲɔgɔn kɛ donc a bɛ CEDEAO bila ka na surtout mɔgɔ fana bɛ CEDEAO kɔnɔna la minnu bɛ n'u sigicogo man ɲi mɔgɔ bɛ CEDEAO kɔnɔna la n'u sirannen don u ka jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛ o de la hali n'i ye fɛn jateminɛ n'i ye u ye ɲɔgɔlɔnbɔ min kɛ Faransi sisan sommet n'u ye ɲɔgɔlɔnbɔ min kɛ an ka da don o la voilà u ye ɲɔgɔlɔnbɔ min kɛ Faransi sisan e ko ɲɔgɔlɔnbɔ a tigi yɛrɛ minnu kun don min yɛrɛ tɔgɔba sɔrɔ kɛnɛ kan ye o yɛrɛ m'a fɔ ɲɔgɔlɔnbɔ don wa Burkina b'u ka représentante min kun bɛ yen min ye a fɔ Macron ye ko n'a sɔrɔ voilà ni France Afrique kun ye ni barama de don ko barama in nɔgɔra ko n'a ma ko k'an tɛ dumuni k'a kɔnɔ bilen ni tɛgɛrɛ fɔra a kun a yɛrɛ da de m'a fɔ ko u selen Faransi olu mɔgɔ 11 min bɛ yen ko Macron y'olu ta ko bon ko a ye na ka taa répétition kɛ répétition ti kɛ théâtre de la ko a ye na ka taa répétition kɛ bon e bɛna mun fɔ o b'a fɔ Macron ne bɛna taa fɔ n bɛ barama de ko bon barama ko ye e ka fɔ nin cogo la e kana fɔ nin cogo la n fana bɛna nin kɛ k'i jaabi u taara bɛn o kan k'o fɔ a ko cogo di ko bon ko
a fɔra ale dɔrɔn ko bon ko barama yɔrɔ n'ale bɛ se k'o kɛ cogo sugu dɔ la n'a bɛ se k'o to yen komi ale taara kɛnɛ kan a y'a fɔ donc c'est comme u bɛnna kan u taara u y'a fɔ mɔgɔ ye tɛgɛrɛ fu kun a banna a ma d'aw ma Burkinabéw ka représentant wɛrɛ bɛ yen o nalen o ko an ye mankan min ci dɛ an ye kuma minnu kɛ dɛ k'o de y'a to olu yɛrɛ minnu taara olu bɔra ko tiɲɛ kalama olu kun t'a kalama a ko olu yɛrɛ kun tɛ foyi kalama parce que olu yɛrɛ bolo u ka jamanaw b'a kalama u n'u ka jamanaw bɛnna kan ko ja olu taalen yen de olu y'a dɔn k'a fɔ ko Faransi ye olu yɛrɛ bila k'u ka jamana dɔgɔya fo a b'a yɛrɛ ɲininka ko ale yɛrɛ t'a dɔn comment est-ce que olu ka jamana ɲɛmɔgɔ sɔnna olu ka taa cogo min na quoi parce que ko nin ye dɔgɔyama ye olu yɛrɛ ma mais ko dɔwɛrɛ tɛ honorable c'est divisé pour régner sommet e y'a ye cogo di de yani n ka sommet in da kuma fɔ i b'a dɔn an bɛ CEDEAO ko kuma min na il faut que les Maliens fassent beaucoup attention an ɲɛfɔ an ye yɔrɔ an bɔra k'a fɔ sisan nɔ k'a fɔ ciden min bɛ na CEDEAO ka ciden o mana sen na ciden kɛrɛnkɛrɛnnen de nana n'o ye CEDEAO yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye ma se a ma kunnafoni di a ma kunnafoni di dɛ a taara ten n b'a dɔn k'a fɔ ninnu mana dɔwɛrɛ foyi la ka na fɔ ko ka an ka élection kɛ ko an bɛ fɛn fɛn kɔnɔ ko k'o bila ko ka élection kɛ c'est pourquoi n y'a fɔ ko nin organisation ninnu kangarida don wa kangarida a nana kangarida dɔrɔn de la parce que ninnu bɛ fɛn fɛn kɔnɔ u ɲɛ bɛ Mali tagabolo fɛn fɛn la kɛlɛ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi n'o ye lutte contre la corruption ye la bonne gouvernance ko fɛn fɛn bɛ yen nɔ assise nationale ninnu bɛ na fɛn fɛn programmelen don u ko ka nin bɛɛ de bɔ yen ko ka jɛn bɛɛ bɔ u t'a fɛ nin si de ka kɛ u ko dɔrɔn calendrier ka bɔ an ka taa élection na c'est pourquoi ne ko n ko nin organisation ninnu o mana tigi b'an ka jamana la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan très bien kuma b'o dɔrɔn de nɔfɛ donc il faut que les Maliens fassent énormément attention énormément attention n'an y'an sigi ka ninnu lajɛ nin cogoya la u bɛna ɲagaminen don an ka jamana kɔnɔ et la France a toujours vécu dans l'anarchie au niveau de ces pays africains o ko ye mun ye France bɛ jamana ɲagaminen de ka an kun kari ɲɔgɔn na pour que an ka se ka bila pour que a ka se ka fara ka ko ma donc il faut que les Maliens fassent beaucoup attention bi Maliens ko ko ka min kɛ n'i ye Maliens ta kɛmɛ sarada la bi i bɛ taa sɔrɔ 98 o b'a la k'a fɔ ko ka jamana redresser fɔlɔ fo ɲana an ka taa élection na ka da mun kan parce que an ye misaliya minnu ye a y'a ka coup d'état kɔfɛ n'i y'a ye k'a fɔ IBK nana fanga la k'a fɔ IBK nana fanga la ko fanga tilala ka tiɲɛ a bolo parce que an ma les vraies bases de la refondation la a ma kɛ olu ma sigi sen kan olu ma sigi sen kan donc an bolo bi n'i taara élection la c'est comme si an bɛ ka taa kawo la tuguni an bɔra fafaga ka taa bafaga il faut faire extrêmement attention si la CEDEAO nous impose ça c'est pour piller les pays il faut que les Maliens fassent extrêmement attention Choguel côté bi ne yɛrɛ bolo ne ni Choguel ma deli ka ɲɔgɔn ye an t'a kalama an t'a foyi mais aujourd'hui je sais que a bɛ kɔni bɛ ka fɛn minnu kɛ je pense que an k'an ka faamuya an k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ne b'a la ne t'a la an k'an ka dɛmɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen Asimi bi an k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ u bɛ baara min na pour que baara ninnu ka lakile mais n'an y'a kɛ mɔgɔ ko ye k'a kɛ mɔgɔ ko ye k'a fɔ ko anw tɛ yen bi ninnu de bɛ an b'u kɛlɛ Mali ko bɛ ban yen nɔ pour résumer un peu pour résumer un peu voilà yani an ka na yani an ka taa sommet la i b'a ye parti politique dɔw fana faralen don ɲɔgɔn kan bi k'a fɔ olu fana bɛ ka a ɲini voter ka kɛ a date la ko sabula an y'an kumakan di est ce que ni olu fana tora ten olu ni aw tɛ hakilina kelen na est ce que CEDEAO laban tɛ tugu olu kɔ ka tɛmɛ aw kan parce que olu lamɛnlen don n'aw ye exactement il s'agit de ça o politique mɔgɔ fɛn fɛn filɛ bi kɛlɛ bɛ mun nɔfɛ fanga ko tɛ wa e bi jɔn bɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ e bɛna fanga ta k'i bɛna fanga ta tout de suite an bɛ cogoya min na bi k'i bɛ ko dɔ kɛ c'est pour nous mettre encore en retard i bɛ ka exemple fɔ o de la jamanaw bɛ yen bi minnu kɛlen don bi su in na yɛrɛ jamana bɛ Afrique yan bi n'a jamana kɔnɔdenw taar'u sigi un gouvernement démocratiquement élu ka t'u sigi palais da la su in na sisan u sigilen bɛ palais da la ko fo u ka population min bɛ yen nɔ qui est population démocratiquement élue k'u ka jigin ka bɔ yen ko ka fanga di sɔrɔsiw ma an bi a bɛ Afrique yan a ye taa informé n tɛ don o détail la u bɛ Afrique yan su in na u sigilen bɛ hali palais da la su in na ko ka fanga bɔ civiliw bolo ko k'a di militaires ma munna u dɛsɛra k'a tɛ ka kɛ ka ɲɛ donc o bɛ dugu min kɔnɔ o bɛ continent min kan est ce que anw man kan tɛ ka exemple ta o la moi je suis politique ni anw ma sɔn k'a fɔ an échouera an ye galon tigɛ Maliens ye politique mɔgɔw échouera les politiques ont échoué baara ma ɲa ni politique ma échoué anw filɛ min kɔnɔ bi an tɛ kɛ tan coup d'état tɛ kɛ donc anw bolo n'o kɛra
an k'an yɛrɛ ka mea culpa kɛ an k'a lajɛ a kɛra cogo cogo nous sommes dans un pays démocratique démocratie ko le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple donc n'o ye tiɲɛ fanga bɛ segin anw ma tôt ou tard quel que soit sarasi ou tɛ na mɛn fanga la la transition c'est pour une durée bien déterminée mais il faut que les bases réelles a sigijɔn sunsun olu ka da en tant que olu ma da n'i ye fanga o fanga ta bi k'a di mɔgɔ fɛn fɛn ma bi anw bolo k'a fɔ ko fanga in bɛ taa o dingɛ kelen de kɔnɔ an bɔra fɛ faga an taara ba faga donc maliyɛnw kan k'u ɲɛ yɛlɛn bi k'u hakili da yɛlɛn bi vraiment k'u analyse kɛ pour que an ka faamuyali kɛ a tɛ i n'a fɔ k'a fɔ ko minnu bɛ yen bi ko fɛn bɛɛ bɛ ka ɲɛ u bolo dɛ mais je pense que olu ye neutres de ye ne b'u bila neutralité kɔnɔ parce que ce ne sont pas des politiques olu tɛ politique ye u k'a to an k'a to dɔɔni situation dɔw bɛ yen nɔ olu ka régler n'olu ye régler la jamana mana sigi a kɛra a mɛnna a janyana an bɛ na nin élection la parce que an ka constitution de yira mɔgɔ si tɛna se k'a fɔ bi k'a fɔ k'i b'an bɔ démocratie kɔnɔna la k'i bɛ taa n'an ye pouvoir fɛn wɛrɛ kɔnɔna la donc ne bolo maliyɛnw k'u hakili sigi CEDEAO bɛ ka na o Nations Unies bɛ ka na o nin ye Faransi ka ci de ye k'a fɔ bi n tɛ nin autorité ninnu fɛ i n'a fɔ Macron y'a fɔ cogo min na c'est des autorités mal élues illégitimes donc fɛn min don dɔrɔn u ka taa ka bɔ yen u ka taa ka bɔ yen jɔn de ka na jɔn bɛ na bi autour duquel les Maliens vont faire l'unanimité e ɲɛ b'o politique nɔgɔ jɔn na bi k'a fɔ ko qui va faire l'unanimité donc an bɛ bɔ nin ko kɔnɔ cogo di an m'an jɔ de ya ne bolo a fɔra ko assise base minnu bɛ na la base de la refondation là qui a déjà commencé par la lutte contre la délinquance financière voilà un gros mal aujourd'hui vraiment du Mali l'insécurité qui est là je pense que sarasiw b'a an ɲɛ ma a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔw ye fɛn minnu kɛra kɔsa nin na i bɛ se k'olu fɔ notamment l'acquisition quand même des matériels avion ninnu fɛn minnu nana i b'a dɔn k'a fɔ u nana fɛn de kama aujourd'hui a kɛra tiɲɛ ye a ma kɛ tiɲɛ ye Russie ko min fɔra bi a ye fa don diɲɛ bɛɛ lajɛlen na a kɛra n'o ye fa don la mais a ye espoir ba di maliyɛnw fana ma o ye espoir ba yɛrɛ di maliyɛnw ma o de y'a to maliyɛnw bɛɛ bɔlen don k'u jɔ bi k'a fɔ ko la transition la que ça continue donc an bolo ni jamana b'o cogoya la laissons-les an ko u to yen u ka taa o cadre o canal fɛ pour que an ka jamana bɛ se ka fɛn depuis Russie ko fɔra fa ma don diɲɛ mɔgɔ jumɛn na fa donna CEDEAO la fa donna MINUSMA la fa donna Macron na fa donna Élysée la fa donna u ka partenaire bɛɛ la n'i ye Allemagne ka ambassade ministre u ka muso ye ministre de la défense non ministre de la défense ni olu bɔlen yen bi k'a fɔ ko ni Mali ye accord signé avec la Russie ko olu ye san 8 baara min kɛ yan nɔ ko o ye k'o bila ji la jɔn yɛrɛ b'a dɔn ko Allemagne ma an fɛ yan nɔ ko u bɛ ka san 8 kɛ yan k'u bɛ ka anw dɛmɛ Allemagne u bɛ MINUSMA de kɔnɔ u bɛ EGM de force takuba in de kɔnɔna la olu ye les autonomies ni tchèques jamana kirikara ninnu i t'a dɔn yɛrɛ k'u bɛ yan yɛrɛ vous savez i t'a dɔn k'u bɛ yan yɛrɛ concernant les élections il y a u b'a dabɔ kama ka fɛn dɔ kɛ quoi rapport fɛn fɛn t'u arrangé u b'u da to a kan rapport dɔ bɔra Croesus groupe international fɛ ala ma mɛn kosɛbɛ jumadon tɛ di ni alamisa tɛ jumadon c'est à dire o rapport n y'a ye TV5 na siɲɛ kelen dɔrɔn minute damadɔ a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nka a tɛ yen bilen u m'a kuma fɔ tuguni u ko c'est à dire ko ni Mali taara élection na tan ko a kɔlɔlɔ bɛ juguya ka tɛmɛ an filɛ nin niveau min kan ko a tɛ foyi lase Mali ma ni tiɲɛni tɛ deuxièmement n'an taara élection na tan ko a tɛ wolo foyi la ni tiɲɛni tɛ o jɔn ka rapport ye Croesus groupe olu ye jɔn ye olu ye a ka can baɲumankɛtɔn dɔw don baɲumankɛtɔn b'a la ONG b'a la mais a tubabu de ka can kosɛbɛ même n'a sɔrɔ n'u ye a kɔnɔna la u ye dɔɔni fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ma mais ko u ye kuma wɛrɛ fɔ ka fara kan ko Mali filɛ nin yɔrɔ min na bi c'est à dire ko appel min bɛ population bolo laɲini min bɛ population na ko o parti politique tɛ yen bi o homme politique tɛ yen bi projet dɔ bɛ min bolo min bɛ o jaabi an filɛ nin yɔrɔ min na dan limija ma nin faamu dɛ c'est à dire maliyɛnw bɛ ka laɲini min kɛ sisan o politique mɔgɔ tɛ yen o parti tɛ yen c'est à dire o projet bɛ min bolo dan limija k'a fɔ ko o bɛ n'a jaabi donc ko n'an taara élection na ni cɛw cɛ sigira mɔgɔ min nana bɔ i kama tuguni a tɛna na mɛn tuguni mais u bɛ k'u ɲɛ ci nin kan ka u tulo ci a kan k'a kɛ i n'a fɔ o tɛ ka mɛn kelen a filanan ye jumɛn minnu filɛ nin farala ɲɔgɔn kan n ka bonya b'u yɔrɔ c'est à dire a ka di n ye u ka segin ka na Mali kulun kɔnɔna la u ka bɔ mɔgɔ ko kulun kɔnɔna la sinon élection législative min tɛmɛna parti jumɛn b'a la ko min ma bɔ Mali région dɔ la ka contester kɛ élection contester minnu ko k'an ka taa élection na a parti t'a la laban min kɛra awɔ parti tɛ minnu filɛ ne k'a fɔ k'an ka taga élection na ko min ma contester kɛ région dɔ la k'a fɔ ko élection ma ɲɛ ko suɲɛni kɛra ni min m'a kɛ Sikaso o y'a kɛ Buguni o y'a kɛ fɛn Mopti ou bien o y'a kɛ Bamako commune dɔ la u bɛɛ lajɛlen y'a kɛ a sabanan ye jumɛn ne ko jɔn de bɛ ninnu na bi bi in na min bɛ se ka segin ka t'u ka so ka taa campagne kɛ ou bien campagne tɛ dɛ hali ka taa bɔ u ka so dɔrɔn a man ca dɛ a man ca o tuma an bɛna taga élection kɛ cogo di
n'a tila élection kun ye jumɛn légitimité ɲini de ko don ka jamanadenw ka danaya ɲini ani jamanaden fanba ka tugu i kɔ ɔ jamana min yɛrɛ fanba yɛrɛ bɛ bolo la i bɛ légitimité bɔ ɔ tɔni min bɛ yen ni o b'an bolo ja yɛrɛ ti mɔgɔw la ko waati dɔ la mɔgɔ dɔ b'i wele n'i ye élection ko kuma fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ ka kasi quoi n filɛ nin donna sisan nin ye exemple de d'i ma e bɛ sɔn ka taa fɔ ɲɔnɔnkaw ye bi ko a ye n'an ka taga a ye voté ɲɛ yan e bɛ sɔn ka taga fɔ tɛnɛnkunkaw ye bi a ye voté ɲɛ wa e bɛ t'i jɔ Mopti bɔ kɔfɛla la cogo di ko a ye voté ɲɛ bi ko c'est-à-dire voté k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ o tɛ dɛ a bɛna kɔlɔlɔ de lase olu ma parce que olu bɛ yɔrɔ min na bi n'olu ko k'u bɛna taa voté yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u y'u sɔrɔ o sen fɛ yɛrɛ ni Ala ma jan kɛ u ni bɛ to a da fɛ donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka lakana de na ne hakili la ni CEDEAO kun kan ka na plan de di an ma bi CEDEAO kun kan ka plan de proposer Mali ye bi an bɛ se k'an ka intégrité territoriale sɔrɔ cogo min na CEDEAO kun kan ka plan de proposer Mali ye bi an bɛ se k'an ka souveraineté sɔrɔ cogo min na k'a fɔ ko Mali ni aw ye nin kɛ aw b'a ka intégrité territoriale sɔrɔ ni aw ye nin kɛ aw bɛ aw ka souveraineté sɔrɔ mais ni CEDEAO m'o kɛ ko CEDEAO bɛ na de bon ko assise kana kɛ bilen n tulo bɛ ŋunuŋunukan mun na ko assise kana kɛ bilen dari CEDEAO da man kan tɛ ka don assise ko kuma na ça c'est des trucs internes Maliens mun na fara ɲɔgɔn kan k'u sigi ka kuma CEDEAO da man kan tɛ ka don la o ye ingérence ya oui o ka jugu ni ingérence yɛrɛ quoi an bɛna sigi ka kuma de n'an sigira ka kuma CEDEAO sirakun tɛ dɔwɛrɛ parce que CEDEAO ti fɛ Mali jamanaden fanba hakililata ka ta ba la munna o b'olu tɔɔrɔ munna a t'u ranger o munna Mali jamanaden fanba n'i bɛ fɛ k'a dɔn bi a ma se ka taa yɔrɔ jan na o Maliens bɛ mun nɔfɛ bi lakanabaliya min bɛ yen Maliens bɛ mun nɔfɛ bi honorable bɔra k'a fɔ sisan d'ailleurs n bɛna n profiter k'a fɔ mɔgɔ ye ne ni honorable ka ɲɔgɔn dɔn yan a kɛra don min na a bɔra k'i jɔ assemblée la k'a fɔ faransi ko biɲɛkala ɲini n'a sen dalen bɛ biɲɛkala kan a tɛ ye an ye ɲɔgɔn dɔn o de senfɛ c'est-à-dire an bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ ko tɛ c'est-à-dire anw bɛ fɛn dɔ de ɲini n'an ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ n'an ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ min b'an ɲɛ ko hakilila min bɛ an na laɲini min b'an na k'a b'o ta hali n'a sɔrɔ ni i ye dumuni de tigɛ an na an b'i dɛmɛ ka o kɛ ka an bɛ dɛmɛ ka o kɛlɛ kɛ donc an ka ɲɛmɔgɔ y'o sira min ta o de ti CEDEAO arranger o de ti faransi arranger parce que ni o sira in taara an y'o fɔ a ma dogo mɔgɔ la o bɛɛ y'a fɔ waati min na ka faransi ni Italie to ɲɔgɔn na fɛn immigré ko kɛlɛ la Italie ma bɔ k'a fɔ wa ko ni CFA ko bɔra la faransi bɛ min ta farafinna yan nɔ ko n'i y'o bɔ faransi bolo ko faransi bɛ taa a bɛ jigin 20e mara mondial kɔrɔ faransi bɛ yɔrɔ min na bi faransi ka droit de veto anw de b'a justifier Nations Unies la ni anw b'a bolo droit de veto a b'a perdu faransi bi comment dirais-je la a bɛ jɔyɔrɔ min na nafolo min na a b'a sɔrɔ bonya min bi a kan o ye a bɛ na anw fɛ yan nɔ parce que faransi bɛ taga fɔ diɲɛ bɛɛ ye ko ale bɛ na anw fɛ yen ka na sécurité garantie a bɛ na intervention kɛ anw fɛ yen donc o kama a bɛ jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ a bɛ bonya dɔ sɔrɔ alors qu'en réalité a tɛ o intervention yɛrɛ se mɔgɔ ti min kalama hali o yɛrɛ se tɛ faransi ye k'a fɔ ko o ti fɛ ka kɛ tɛ dɛ la France aujourd'hui n'a pas les moyens ka Mali crise k'a kɛ aujourd'hui Serval nana moyen min kɔnɔna la avion min kɔnɔna la Fabrice taara ɲini Américains de bolo o bɛ drone min utiliser bi drone américain ani drone israélien de don renseignement min b'u bolo ni faransi bɛ baara kɛ n'a ye renseignement américain de b'a fournir ni américain taara ka bɔ Burkina ni Niger sisan faransi b'a ka minɛn cɛ ka taa donc c'est comme si mɔgɔ dɔ de bɛ yan mɔgɔ min se yɛrɛ tɛ a ye kuma tɛ ka se ŋaniya ma fɔlɔ k'a kɛ donc an bɛ mun de kɛ sisan an b'an yɛrɛ de t'o bolo wa ko bɛna fɔ a ye taa élection kɛ pour que ka légitimité sɔrɔ politique mɔgɔ honorable bɔra k'a fɔ sisan politique tɔn sigikun de ko ka fanga ɲini tiɲɛ don mais ne min ye civil ye est-ce que ne sigikun ye ne ka fanga ɲini n ko ne sigikun de kan ne ka lakana n bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na n bɛ se ka épargne cogo min na et ni ne b'o sɔrɔ k'a sɔrɔ aw ka élection bakilenw tɛ ne tɛna fɔ a y'a jɔ fɔlɔ an ka jamana in ka bɔ ni Mali bɔra waati min na wala aw na se ka taga aw ka campagne an kana sommet kan sommet min kɛra Faransi n bɛ tare min da CEDEAO ka nin ko la fɔlɔ yanni n ka na sommet la o ye k'a fɔ Mali an jigi sɛbɛnbɛ ka ɲi koyi an jigi sɛmɛyɔrɔ ka ɲi an jigi sɛmɛyɔrɔ ka ɲi cogo di déjà depuis cɛ bɔra yan an ye Chine Russie Algérie Maroc olu n'u nɔkan jamanaw olu ko ma k'u ka autorité de la transition soutenir parce que ko kan Mali bɛ contexte min na ko vraiment k'u k'o jateminɛ Marocains y'a fɔ Algériens y'a fɔ Chinois y'a fɔ Chinois b'a fɔ Russiens fana y'a fɔ o temps o soutient pas de c'est pour dire un peu que ni CEDEAO ni Nations Unies n'a ɲɔgɔnna n'u tun bɛ ka Mali ka contexte jateminɛ ni fɛn wɛrɛ t'u hakili la u tun bɛ miiri tan de
ni bɛ bɔ la ka na sommet ko la je pense que même ta da sera ma ne y'a fɔ sommet ma ko la théâtralisation des rapports entre la France et ses anciennes colonies parce que sommet y'o de ye ni sommet histoire ta sommet fradama depuis 1973 u b'a fɔ de ko le sommet France-Afrique 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 bɛɛ bɛ France-Afrique yɛrɛ dɔn o ye kɔni ni n ka baarakɛminɛnw ye sa français n'a ka baarakɛminɛnw mais en 2010 a yɛlɛmana de parce que les gens ont essayé de faire une prise de conscience a yɛlɛmana ka kɛ sommet Afrique français mais au bɛɛ n'a ta depuis 1973 bien avant depuis les indépendances i b'a dɔn k'a fɔ sommet ninnu tun bɛ bon il y avait des rencontres entre les pays, les responsables des pays africains et les responsables des pays de la France. Mais à partir de 1973, on a formalisé des rencontres annuelles. Ça n'a à créer en France. Ça aurait avec Frafina de Manadon. Au Knoka avec France. Même Dauka. Mais il y a qu'à fort depuis France, Nanaka ni Jampagne do Anga Jamanama. Sommet France est regretté Théâtre-Body. A créé Théâtre-Body. Sommet France yɛrɛ kɛra catiribɔ ye laban min tɛmɛna nin ye mais anw bolo ni Macron tun ko k'a bɛ jeunes africains wele e tɛ se ka mɔgɔ 3000 invités sommet min tɛmɛna min kɛra Montpellier 3000 invités o de bɔra farafinna yan o de bɔra a y'o de invité farafinna farafin minnu bɛ yen fan bɛɛ fɛ ka taa o sommet la e tɛ se k'o sommet organiser ka tila k'i ni ka mɔgɔw ta kata ni ayo de kɛ dɔw dun ko mɔgɔw postulé la de non mɔgɔw bɛ postulé o la cogo jumɛn mɔgɔw postulé la nani kan o bɛ tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ France ko kɛlɛ la o bɛ tɛmɛ o bɛ se ka postulé k'o tɛmɛ anw ɲinama cogo jumɛn o bɛ tɛmɛ anw ɲinama cogo jumɛn ni e sɛbɛba ma k'a fɔ k'i b'a fɛ ka taa mɔgɔw lamɛn mɔgɔ minnu b'a fɛ ka tiɲɛ don ye anw ye lettre ci ma yan ne ye lettre ci ma en janvier 2019 e ye lettre ci Emmanuel Macron ma lettre ci a ma yan k'a fɔ a bɛ janfa min na an ka jamana kɔnɔ a bɛ waleya jugu minnu na yan ne y'o lettre ci a ma u ye France visa jɛ e la u y'o jɛ ne la o de kama n'a kun ko don k'a fɔ i b'a fɛ ko ka taa France kɛlɛ yɛrɛ wolo mɔgɔw bɛ yen bi o Memanta ninnu bɛ yen Ben le Cerveau ninnu bɛ yen Sidiki Kouyaté ninnu bɛ yen olu n'u ɲɔgɔnna caman bɛ yen bi minnu wulilen don France ko minnu bɛ nin ko kɛlɛ la aw si ma wele minnu bɛ yen bi minnu bɛ se ka taa nin fɛn défend e a b'o dɔn France ambassadeur b'o dɔn les activités de yɛrɛ wolo la a bɛɛ suivilen don à la lettre hali anw bɛ réunion min kɛ nous sommes infiltrés par eux on le sait. Donc n'aw bɛ fɛ ka taa sommet la i tɛ taa sommet kɛ ka taa sommet avant sommet kɛ k'a fɔ k'e bɛ taa sommet dɔ organiser o ko minnu kɛra o tilala k'a bɛɛ la min kɛra répétition yan min kɛra a jɔra ni répétition yɛrɛ bɛɛ u yɛrɛ tilala ka n'a fɔ TV5 journaliste ye Burkinabé dennin yɛrɛ ɲininka a tilala k'a bɛɛ walawala a yɛrɛ y'a bɛɛ walawala k'a bɛɛ fɔ donc anw bolo bi ni i tɛ ka yɛlɛ an na n'i tɛ ka ko wɛrɛ kɛ a wele togo sommet organisé togo et puis ka sommet organisé sans les chefs d'état sans les chefs d'état c'est la première fois une que faut changer d'acteur sommet korote a sanfɛ lege ya comme ale nalen no ale be chimina an b'o de fɔ a bɛ France ka ci de la Macron don Macron tɛ ne kɔni b'o fɔ Maliens ɲɛna tous les chefs d'état français la minnu bɛ na u bɛ na nin kɛlɛ kelen in la u bɛ na nin kɛlɛ kelen in la anw bɛ Macron na gosi bi mais hali français jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ na Macron kɔfɛ u bɛ na nin kɛlɛ kelen in de la parce que n'u ka idéal ye donc anw bolo ni an ka rapport les rapports entre la France et les pays africains surtout ces anciennes colonies a kan ka baser fɛn min kan i n'a fɔ sommet in yɛrɛ daminɛ cogo min na o ye tiɲɛ fɔ ni ɲɔgɔn bilasiraw de ye mais sommet y'o bɛɛ jɛ ni Zeyinata yɛrɛ juguyara n'a bɛɛ i b'a jira k'a fɔ ko nkalon de don et puis sommet ninnu tɛ organiser réellement depuis yɛrɛ woloba ka bɔli ninnu daminɛ dɔrɔn sommet dɔ bɛ organiser an bɛ bɔ le 22 sa i b'a ye a bɛ rencontre dɔ fɛn sa ou bien u bɛ fɛn dɔ organiser le 10 janvier quand anw bɔra yan nɔ dɔrɔn le 12 o y'a sɔrɔ u ye pot organiser an ye o fana kɔfɛ an bɔra le 22 samedi u taara Jamena organiser donc sommet tɛ ka k'a cogo la bilen a bɛ ka kɛ par rapport vraiment à nous nos agissements donc aw bɛ ka lamɛn anw bolo bi anw bɛ tiɲɛ de kan anw bolo bi anw bɛ ka kɛlɛ min kɛ kɛlɛ tɛ yen bi Mali ko la min bɛ tɛmɛ nin kɛlɛ kan anw ye nin de fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ye n'a y'an traité de singleton nous en tant que se ka an yɛrɛ ka patriotisme fɔ jamana kɔnɔdenw de bɛ se k'o fɔ bi anw ɲɛ bɛ fɛn min na fɛn minnu bɛ lakala anw ye anw bɛ baara kɛ n'o de ye bi a diyara anw ye a ma diya anw ye jamana in siniɲɛsigi ye anw de ye o diyara i ye o ma diya i ye an y'an da don an ka jamana ko la anw tɛ se k'an da don jamana ko in na bi k'a fɔ k'an bɛ nkalon tigɛ jɔyɔrɔ ɲini kama an tɛ se k'an da don jamana ko in na bi k'a fɔ ko an bɛ nkalon tigɛ k'a fɔ ko an bɛ poste ɲini bi alhamdulilayi
n tɛ CNT la n tɛ gouvernement na n tɛ foyi la mais je continue la même lutte non i b'o kɛlɛ la ni jɔyɔrɔ ɲini ko ni fɛn kun an bɛ se k'o kɛ ka jɔyɔrɔ ɲini sɔrɔ mais alhamdulilayi bi mɔgɔw bɛ yen bi minnu kɛlen don k'u bolo jɔ ni kɛlɛ kɔrɔ u bɛ ka nin kɛlɛ in kɛ parce que u bɛ ka kɛ ni hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna la ni Macron y'o faamu k'a fɔ ko anw bɛ nin min na a tɛ i n'a fɔ ko ko an ye denmisɛnnin ye ko an hakili man bon a tun bɛ kɛlɛ tagabolo yɛlɛma a bɛ n'i sigi i n'a fɔ a delila ka taa kɛ Burkina cogo min na a kana Mali la yan kɛ à travers son ambassadeur a kana assise organisée avec la jeunesse du Mali a kana o kɛ dɔrɔn a k'a lajɛ min bɛ bɔ kɔnɔna la on va les mettre dos au mur parce que a b'a kɔda de ne na an b'a kɔda de ne na Macron tɛ se ka kuma an tɛ se k'an sigi ka 10 minutes kɛ kuma la n'an b'a kɔda de ne la diɲɛ bɛɛ b'a ye bɛɛ b'a dɔn parce que nous avons les preuves palpables aujourd'hui tout le monde sait que la France n'est pas au Mali aujourd'hui k'a fɔ ko Mali la diya don mais fɛn don France bɛ joli don Mali la par jour 2 millions d'euros par jour 2 millions d'euros o joli c'est pas joli ayde Barkhane ko in na a bɛ min dɔn o la kɔni Barkhane ko la 2 millions d'euros par jour o bɛ yan a ka ca ni san 8 o b'o kɛ Mali ɲɛda kama o b'o kɛ k'anw cɛ ka ɲi a bɛ ka kɛ a ka intérêt de kama anw y'o de ɲini Faransi fɛ bi jamana fɛn fɛn bɛ yen n'an bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na ka coopération ni partenaires ɲini an b'a kɛ intérêt de kama partenariat gagnant ko Faransi k'i tilen fali kɔ la an y'o de f'a ɲɛna donc n'a tɛ se k'i tilen fali kɔ la anw fana tɛ dɔwɛrɛ ɲini a fɛ o k'a ka bagajiw ta a y'i bagaji ta i n'a fɔ Seriki bɔra k'a fɔ cogo min na k'a fɔ k'a bɛ k'i bagaji ta ko ka taa Niger a m'a faamu hali bi Niger tɛ o l'Afrique est devenue Afrique kɛra kelen de ani Afrique kɛra kelen ye a bɛ ka taa Niger yɔrɔ min na dɛ anw bɛ tugu a nɔfɛ an bɛ taa parce que africain bɛɛ bɛ bi o violation ye non violation tɛ parce que bi africain bɛ mun de fɔ n'i ye Nigériens ta n'i ye Burkinabéw ta n'i ye Tchadiens ta hali n'i ye Guinéens ta u bɛɛ ko bi k'u ɲɛ bɛ anw de la k'u ɲɛ bɛ Mali de la ko donc k'an bɛ kɛlɛ min na k'u b'anw de kɔ u bɛɛ bɛ ka n'u inspirer anw de la c'est pourquoi wagatiw bɛ na se a bɛ bɔ Mali ko ni fɛn ninnu na i n'a fɔ an bɛ ka organisation kɛ cogo min na le panafricanisme là ça va prendre de l'ampleur et le colonisateur sera débouté vraiment de l'Afrique. Ok. Mementa, an y'a ye k'a fɔ Algérie fɛnɛ o ni Faransi fɛnɛ man di bi. Algérie bɛ ka gɛrɛ anw na kosɛbɛ. An bɛ ka o fɛnɛ ye bi. Yala Algérie ta o man ka maa siran sabula nin ko ninnu bɛ daminɛ waati min na Serval ko ninnu bɛ daminɛ waati min na Algérie kɔtɔrɔma bɔ. Bi u bɛ k'u madon u ni Faransi fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na i b'a fɔ anw ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na cogo min na maa man ka siran Algérie fɛnɛ ni Maroc olu cɛ tɛ ten bon Marocains fɛnɛ an n'olu fɛnɛ bɛ ka diya bi kosɛbɛ a tɛ maa siran n'a ma se an ka ko kɛcogo la. D'abord permettez-moi n ka sommet in datugu joona rapidement faut que mɔgɔ k'a dɔn dɔrɔn ko sommet ko laɲini de b'a la a fɔlɔ Macron kalo damadɔ a bɛna taga élection na. Donc avril tɛ donc a mago bɛ opinion na k'a yir'u la k'a fɔ ko il maîtrise la situation kelen o filanan ye jumɛn Macron y'a ye k'a fɔ ko farafinna sera niveau dɔ la sisan nɔ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se k'u sago kɛ jamana kɔnɔ tuguni quoi jamanadenw de bɛ ka fanga sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw kan donc n'an ka mercenaires dɔw recruter joona ka olu bila n bolokɔrɔ donc ni jamana ɲɛmɔgɔw dɛsɛra yɔrɔ min na n b'o olu fana bɛ mercenaire ta u ka baara yɛrɛ mercenaire ta ye fɔlɔ u tun b'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kunda de sisan u b'a kɛ don société civile la parce que société civile de bɛ ka fanga sɔrɔ sisan kosɛbɛ farafinna ka tɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan donc a bɛ don société civile la ka recrutement kɛ olu cɛ la k'olu laja c'est comme si ka révolutionnaire créer a yɛrɛ parce que an bɛ révolution ko kuma bɛ sanna farafinna mɔgɔ bɛ yɛlɛma na donc ka sɔrɔ k'a yɛrɛ farafindenw ninnu de ye yɛlɛma kɛbagaw ye dɛ ninnu de bɛ ka yɛlɛma ɲini i m'a ye u nana u jɔ ne yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ donc a ye tugu ninnu kɔ donc an bɛ tugu olu kɔ olu bɛ tila ka taga n sigi Macron ka bɔlɔ la tuguni a sabanan ye jumɛn o ye i b'i yɛrɛ faso janfa Macron kama an mɛnna o la sa dɛ Thomas Sankara Modibo Keita dɔw ye faso janfa k'olu faga donc a sabanan ye jumɛn o ye k'an tila ka bɔ ɲɔgɔn na ye halisa a b'an tila ka bɔ ɲɔgɔn na pour que ka fɛrɛ ma sinon n'o tɛ 60 ans d'indépendance anw man kan tɛ ka taga an sigi mɔgɔ ɲɛkɔrɔ bilen ko k'an ka continuer an ko kuma kɛ c'est insultant nɛni do quoi farafinna de bɛ t'i sigi Faransi ɲɛkɔrɔ ko ka farafinna ɲɛtaa ko kuma fɔ surtout Macron ye denmisɛnnin minnu wele a ko k'olu de ye farafinna avenir ye est ce que Mali bɛ se ka Europe
est-ce que Asim bɛ se ka Europe denmisɛnninw wele k'u kana Mali la u kana Europe non dɔrɔn de don mɔgɔ n'i taara i taara ni ŋaniya ɲuman ye i ma taga ni fara bili kunna dɔrɔn c'est-à-dire i bɛ ka taga i nɛni kɛnɛ de kan a bɛ ka yir'i la halisa ko tu n'as pas atteint 18 ans i ma majorité sɔrɔ fɔlɔ donc il faut que y'o de kɛ oui o de don ka donc mɔgɔ min ka kɔrɔ ni ye o de kan k'i ka sɔrɔ maintenant fɛn min ye Algérie ta ye c'est-à-dire Mali bɛ niveau min na bi il faut que Maliens peut-être nous ne sommes pas conscients et honorable tun bɛ k'a fɔ sisan an camarade minnu bɛ Burkina minnu bɛ Niger minnu bɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ Sénégal l'autre jour là Burkina bɛ dɔw yɛrɛ ko ma ko n ka Mali nationalité ɲini a ye quoi Afrique bi les gens sont fiers du Mali vous savez i b'a dɔn n'i ye mɔgɔ mɛnɛ k'i bɔgɔ sigida kɔnɔ k'i tɛ ka dɛmɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la c'est que i ka fugariya de sera niveau dɔ la mɔgɔ yɛrɛ bɛ siran k'i dɛmɛ quoi parce que hali n'u y'i dɛmɛ olu yɛrɛ bɛna kungo sɔrɔ i tɛna se k'i jɔ i yɛrɛ quoi donc mɔgɔ y'a san nɔ Mali bɛ ka jɔ Mali ɲɛmɔgɔ bɛ ka jɔ ka se niveau sugu dɔ la donc bɛɛ bɛ fɛ ka gɛrɛ Mali la san nɔ parce que bɛɛ y'a ye n'i gɛrɛla Mali la nin waati in na i bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ nin waati in na parce que ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ja ka gɛlɛn donc bɛɛ bɛ fɛ ka gɛrɛ i ye Algérie ta fɔ san nɔ i ye Maroc ta fɔ i b'a dɔn Algérie ni Maroc man di kosɛbɛ man di ten dɛ voilà donc Algérie gɛrɛla surtout Algérie nana ka na fɔ yan nɔ ko esclavage ni colonisation ko farafinna de ye anw de ye berceau de l'humanité ko an bɛ kɛ esclavage ni colonisation an bɛ k'o fana kaburu ye donc ko o fana bɛ dan yan donc a ma mɛn kosɛbɛ Maroc nana mais c'est à nos chefs d'état maintenant ka faamu k'a fɔ ko an bɛ rythme min na sisan nɔ Mali dɔrɔn de kan ka sebagaya ta fɛn bɛɛ lajɛlen Mali de kan ka déçu ta fɛn bɛɛ lajɛlen na n'an bɛ partenariat fɛn fɛn kɛ o de la waati dɔ la an bɛ to ka yɛlɛ mɔgɔw la mɔgɔw b'a fɔ ko an bɛ fɛ ka bɔ Faransi bolo ko ka taga an yɛrɛ di kuntigi wɛrɛ ma quoi non o m'a faamu anw bɛ fɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw de sɔrɔ et puis anw bɛ fɛ an ka jamana ka jɛɲɔgɔnya de kɛ ni jamana dɔ ye bonya kɔnɔ danbe kɔnɔ a tigi ka dɔ sɔrɔ anw fana ka dɔ sɔrɔ gagnant mais a kana kɛ gagnant tuyan surtout an bɔra kalama déjà ko dɔ de bɛ ale de bɛ ka tiɲɛni lase an ma donc maintenant sisan ani mɔgɔ bɛ ka bina jɛ a kan ka kɛ jɛ de jɛ min ni a jɛlen don jɛ min ni an ka intérêt dɔnnen don a kana kɛ jɛ tuguni ko an b'an girin ka taga ka fɛ n'a hakili la an tɛmɛna o ni kɔ donc Algérie o i Maroc o i Chine o bɛɛ bɛ ka na hali o don na Iranien ka ambassadeur bɔra an ka Iran fana bɛ Iran ka ambassadeur bɔra an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ fɛ ka na sisan parce que cɛ ka di bɛɛ ye mɔgɔ jɔlen ka di bɛɛ donc bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la n'u tugura Mali kɔ u bɛ se ka fɛn caman bɛ yen nɔ u bɛ se ka sɔrɔ et puis ɲɛmɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ ka posture dɔw ta a posture bɛ mɔgɔ encourager ka u dɛmɛ parce que o don na ni cadre dɔ tun bɛ kuma na a y'a fɔ an ye ko u taara Chine ko chinois ɲɛmɔgɔ ko olu ma ko c'est très compliqué ni classe politique min bɛ yen nɔ olu n'u ka baara kɛ parce que k'u bɛ siran Faransi ɲɛ kojugu ko voilà n'u bɛnna ko kan n'a fɔra k'u ka fɛn fɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis n'u sigira ka n'u ka jamana kan ni Faransi kumana dɔrɔn k'u b'o ko bɔ a ma donc ni ko i ni mɔgɔ min nana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛnna fɛn fɛn kan n'a taara mɔgɔ wɛrɛ b'a bagabaga a b'a bila donc maintenant bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se k'u jɔ parce que i kana ɲinɛ dɛ Algérie fana ni Faransi man di o depuis indépendance fɔ bi Algérie ni Faransi man di waati laban ninnu na voilà kɔsɛbɛ na u ni Maroc fana bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ u ni jamana caman bɛ yen nɔ olu bɛ ɲɔgɔn na donc ko u bɛ to k'a fɔ comment dirais la ntalen na ko c'est-à-dire njugu o jugu n bɛ se ka gɛrɛ o la mɔgɔ min ne man l'ennemi de mon ennemi est mon ami voilà donc maintenant n'o bɛ se ka baara kɛ parce que Algérie mɔgɔ bɛ mɔgɔ de la bi mɔgɔ bɛ se ka Faransi taper o ka di Algérie et puis bon ni Mali fana gɛrɛla Algérie la et n'a mago yɔrɔ janna Maroc la Maroc fana bɛ sɔrɔ ɲɔ min na mais an ka dirigeants kan ka kɛ hakilimaw ye nin waati in na ka u sigi k'u miiri kosɛbɛ ni jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ an n'u bɛ se ka jɛ cogo di k'a sɔrɔ a ma kɛ kɔlɔlɔ ye an ka jamana ma k'a sɔrɔ a ma fɛn wɛrɛ lase an ma tuguni quoi parce que pour le moment bɛɛ lajɛlen bɛ na nalen parce que ani Algérie ka surun même ni y'a jateminɛ terroriste caman bɛ an fɛ yan nɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ sun ta Algérie de kosɛbɛ surtout fils in cilen o de kɛra sababu a caman nana donc Algérie bɛ se ka fɛn caman k'a kɔ n'a y'a clé parce que an ye k'a fɔ même an ka ŋadaw la an tɛmɛna dana niveau kan n y'o de fɔ n k'an tɛmɛna dana tɛ bilen dɛ an bɛ fɛɛrɛ de tigɛ pour que mɔgɔ wɛrɛ kana se k'an dun cogo min na k'a fɔ an ka da karisa la karisa y'an teri ye o tɛ bilen dɛ o tɛ bilen c'est à dire karisa nin ye an fɛn sugu bɛɛ kan na c'est à dire an kun ci mais an ma sa donc an bɔra o kɔnɔna na sisan quoi n'an ni mɔgɔ bɛ jɛ an bɛ jɛ ka kɔnɔnajɛya de kɔnɔna na et puis o de la i bɛ yirisuko kuma mɛn an da ka caya parce que an n'olu delila ka jɛ dɔ kɛ o jɛ la an ye nafa dɔ sɔrɔ o la et puis o jɛ ma kɛ i teriw k'i kun ci ye donc maintenant cette fois ci n'an bɛ jɛ wɛrɛ kɛ a ka kɛ jɛ min bɛ yen nɔ kɔnɔnajɛya jɛ bonya jɛ a kana kɛ jɛ i ni
i ka zon kana jɛ ou bien ni mɔgɔ min b'i muso kan i n'o kana jɛ so kelen kɔni kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni ma ko jɛ tɛ taa yɔrɔ la an ni Faransi ka jɛ bɛ ten de tabarikala a b'an muso kan tabarikala a y'an violer a mɛnna donc an sera niveau min na sa jɛ kan ka se a dan de la ka jɛ wɛrɛ ɲini jɛ min kɔnɔna la et puis o jɛ fana a ka réfléchir très bien o de la peuple man kan tɛ ka sigi parce que peuple ka wuli ka jɔ don jɔlen de kan ka to parce que don jɔlen c'est à dire wuli ka jɔ de b'a to parce que mɔgɔ bɛ ɲɛna fɛn min kɔ a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ dɔrɔn non nous sommes acquis à la cause d'une personne o tigi an b'o o dɔrɔn de ye quoi n'a ye fɛn min fɔ o dɔrɔn n'o tɛ dɛ c'est à dire an bɛ veille yɛrɛ de la quoi i m'a faamu wa mɔgɔ jɔlen yɛrɛ de kan ka to an jɔlen do an bɛ veille yɛrɛ de la waati bɛɛ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔfɛ olu ye sira min ta an b'a f'u ma ayi c'est à dire seginyɔrɔ de tɛ yen bilen quoi olu obligé len do sa ka taga parce que n'u ko k'u bɛna segin u bɛna yɛlɛ anw de sen kan o u bɛ taa di o bɛ taga di u bɛ taga ɲɛfɛ de donc min ka ɲi waati min na an b'o fɔ min ma ɲi waati min na an b'o fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ min fana nana k'an y'i bolo ja ye fan dɔ fɛ ou bien ko an y'i nu ye an bɛ nu tigɛ. ok honorable an y'a ye Faransi bɛ k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Kidali minɛn labanw yɛrɛ e ko olu ma fara ɲɔgɔn kan ka taa nka k'u bɛna o yɔrɔ to MINUSMA de bolo ani anw ka faamaw. Mas n y'a f'i ɲɛna n ko Faransi ma faamu hali bi o. o ma faamu. o ma faamu. n'i y'a ye Faransi ye nin ko ninnu bɛɛ daminɛ dɛ. depuis Nations Unies ka dernière session 76e session in. ni an ka ministre des affaires étrangères ni Russiw ka ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov ye ɲɔgɔn ye n'u ye kumaw kɛ k'a fɔ k'u bɛna u ka lien de coopération k'u bɛna renforcer dɛ. ko ye mankan bɛɛ wulila yen. jatigɛ kinikini in dɛ hakili wuliw de a daminɛna. Faransi bɛ siran Russiw ɲɛ mun na de munna u tɛ se ka jɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ. mɔgɔw ma min faamu ne bɛna min fɔ maliyɛnw ɲɛna. Mali ni Russie ka ko tɛ bila ko ye o. a mɛnna minɛ. an bolo bɛ ɲɔgɔn ma hali Faransi bɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo. en 2019 le ministre de la défense de l'époque Daïrou Dambélé n'a taara ka taa coopération wɛrɛ signé en 2019 en Russie. o y'a sɔrɔ accord bɛ an ni Faransi cɛ. a don yɛrɛ n tilala ka wele ne y'a weleli min kɛ assemblée kɔnɔ n y'a ɲininka n ko munna accord de défense komi i yɛrɛ ko ko o tɛ accord b'i ni jamana dɔ cɛ puissance dɔ ni ɲɔgɔn cɛ i tilala ka taa accord wɛrɛ signé i ni puissance wɛrɛ cɛ. e y'a ɲininka o la. n y'a ɲininka o la question ma jaabi sɔrɔ. Faransi ye puissance de ye. Faransi b'an ka jamana kɔnɔ accord bɛ n'u ɲɔgɔn cɛ. Faransi nana k'a bɛna an ka kɛlɛ ban a tɛ ka ban a yɛrɛ bɛ k'a tɔ juguya. n'o ye tiɲɛ ye aw kan k'o fɔ anw ɲɛna mais aw kan k'o fɔ Faransi ɲɛna. mais en même temps aw tilala ka taa tuguni ka taa accord wɛrɛ signé traité de coopération militaire wɛrɛ signé avec la Russie. n ka a kun ye mun ye sisan mais ɲininkali in ma jaabi sɔrɔ. donc moi je dis aux Maliens Russiw b'an fɛ yan mais a tɛ i n'a fɔ ko Faransi b'an fɛ yan cogoya min na. donc les responsables, les autorités maliennes ont analysé les problèmes sous cet angle-là. K'a fɔ anw yɛrɛ bɛ k'an bɛɛ dili min kɛ Faransi ma n'an y'an bɛɛ dili o kɛ Russie ma est-ce que yɛlɛma tɛ don ko la. o de yera k'a fɔ ko société Wagner depuis Wagner ko kuma yɛrɛ fɔra dɛ. Wagner ko kuma yɛrɛ bɔra da yɛrɛ la a bɔra olu yɛrɛ de da dɛ parce que ɲɔgɔnyew ni fɛnw kɛra Nations Unies ni fɛn dépôt de fɔra sa anw de kɔni anw tɛ lafiya. interpellation kɛra ministre bɛ bɔ Faransi ministre des affaires étrangères o b'i pan ka na ministre des armées o b'i pan ka na o bɛ na mais o bɛɛ lajɛlen na Assimi ko k'u n'u tɛ ɲɔgɔn ye dɛ u ni ministre de la défense de bɛ ɲɔgɔn ye u ni Sadio de ye ɲɔgɔn ye mais u ni Assimi ma ɲɔgɔn ye donc o yɛrɛ si ma tɔ to u la donc anw bolo bi o ko yɛrɛ an ka kɛ Russie ko yɛrɛ kana kɛ tiɲɛ ye mais a ko ye fa donni min k'u la nin ye o est-ce que o t'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ ka fɔ Faransi ma depuis ko a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye wa. n ka kamana gannen ye kiloti don ka taa ballon ta o don. o kɔrɔ tɛ ko o bɛɛ ye tiɲɛ o donc anw bolo n'i ye o fana kelen jateminɛ c'est pourquoi n ko i ma depuis nin Wagner ko kuma fɔra Faransi dusu bɔra Allemagne dusu bɔra Estonie hali Union européenne o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Joseph Borrell o fana o de fɔ ko ni Mali nana don nin fɛn na dɔrɔn ko ça veut dire que k'an y'u trahi ko olu bɛ fɛn min na yan aw bɛ mun de la yan mɔgɔ yɛrɛ b'a Union européenne ko sur le plan de la sécurité et de la défense k'u bɛ ka mun de kɛ Maliyɛnw t'a kalama parce que u bɛɛ bɛ coupole min kɔnɔ o bɛɛ ye Faransi ka coupole de o tɛ k'anw servir bi o de bɛ k'anw détruire donc nous nous disons aujourd'hui que la Russie a bɛn ma a ma bɛn ma on a demandé à nos autorités de faire appel vraiment à la société russe
et je pense que fɛn minnu bɛ ka kɛ bi ko minnu bɛ ka kɛ bi u yɛrɛ bɛ a information yɛrɛ kalama ka tɛmɛ anw maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kan parce que ko Wagner nana k'u ye recrutement olu ye recrutement ni fɛn minnu daminɛ u y'a fɔ fana k'a fɔ ko dans 6 mois ils vont nous aider à recouvrer l'intégrité du territoire malien. U b'an ka dugukolo bɛɛ minɛ ka d'an ma. U b'an ka dugukolo bɛɛ minɛ ka d'an ma. C'est des gens qui ont montré vraiment. Et ma centrafricain ka lettre kalan o don na. O ko président yɛrɛ kumara. Ko président ko assemblée président olu mun ye jamana kɔnɔ denw ka représentants ye. Assemblée président une lettre de félicitations kɛ à la Russie. K'u nan'u fɛ yen na kɔni u lakana. An bɛ mun de ma kɔnɔ u la. Centrafricain ninnu. Sadio an ka ministre fɛnɛ ko a bɛ irisiw fo ko parce que k'u b'u dalakan timɛ. K'u tilennen don. K'u tilennen don. Dɔnni t'u dalakan timɛ de. Ko jɛɲɔgɔn tilennen don k'u bɛ layidu timɛ. O bɛ mun yira. U b'a yira k'a fɔ ko bi maliyɛn bɛɛ kan k'i ɲɛsin o irisiw de ma o kɛra tiɲɛ o ma kɛ tiɲɛ o misali minnu bɛ yen dɛ o misali minnu bɛ yen n'o kɛlen don ka fa dɔ faransi la dɛ ko bɛɛ kan k'i ɲɛsin irisi ma donc c'est pourquoi aujourd'hui n'i ye o Wagner ko ni fɛnw jateminɛ Centrafrique olu na anw ta tɛ kelen parce que o jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de wulila églises ni les associations des élèves et étudiants olu de wulila ka taa masakɛ u ka président ma ko u ka taa irisiw nɔfɛ. Bi an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw de wulila ka taa k'u bɛ taa partenariat renforcer avec la Russie donc anw jamana kɔnɔdenw bɛ mun de kɛ ka tugu u kɔw la n'o kɛlen don ka fa don faransi la bi n'o kɛlen don ka fɛn wuli la irisiw bɛ ka na fɛn minnu kɛ baara minnu kɛ an b'u fo la o anw tɛ siran min ne bɛ kuma fɛn ni min ye dɔrɔn o ye jamana bɛ yɔrɔ min na ne y'o lettre ci Assimi ma l'autre jour bi ɲiga o lettre an m'an ta la jugu b'a ta la bi fɛn caman bɛ kɛ bɔlɔlɔ kan pour que k'u la décourager fɛn caman bɛ kɛ bɔlɔlɔw kan pour que ka ala an ka sarasi finitigilaka ninnu u démotiver ne y'a ɲini bi hali cɛ nalen min filɛ nin ye bi si on prend toute notre responsabilité il est le chef de l'État bɔlɔlɔ ko ninnu fɛn ninnu dangakara la fɔlɔ a bɛ se k'o bɛɛ lajɔ dangakara la fɔlɔ an ka état de siège décrété ka bɔlɔlɔ ko bɛɛ jɔ an m'an ta la n bɛna min f'i ɲɛna Masi an m'an ta la jugu b'a ta la koyi Faransi t'a ta bila dɛ mais sokɔnɔ jugu bɛ yan sokɔnɔ jugu bɛ yan sokɔnɔ jugu ye mun ye anw yɛrɛ cɛla yan an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ lajɛlen kɔnɔ dɔrɔn k'an ka taa élection na jugu bɛ tɛmɛ olu kan bi yan ni mɔgɔ min ko i ma bi ko bon an ka nin ko bɛɛ to yen bi k'an ka taa est ce que élection in bi Masi ne bɛ ɲininka la priorité au Mali aujourd'hui c'est quoi Mali yɛrɛ priorité lakana bon ne ko bi k'an ka lakana yɛrɛ to yen k'an k'olu fɛn ninnu bɛɛ to yen k'an ka taa élection na e bɛ mun ɲini kabako don donc anw bolo bi maliyɛnw kan k'o faamuya c'est pourquoi n y'a ɲini Assimi fɛ nin fɛn fɛn filɛ nin a tɛ se ka nin bɛɛ lase a dan na f'a ka état de siège décrété état de siège ye mun ye o ye mun de ye état de siège ye mun ye o ye o ni état d'urgence tɛ kelen dɛ o fana ni état d'urgence tɛ kelen o état de siège ye mun ye o ye ka sariyakisɛw ta minnu bɛ aujourd'hui les libertés en matière de communication la minnu b'a réduit a kana an bali kuma la dɛ non mɔgɔw tɛ bali kuma la mais bɔlɔlɔw ni fɛn n bɔra k'o fɔ sisan fɛn caman bɛ fɔ bɔlɔlɔ ka kunnafoni jugu bɛ di hali terroriste o bɛ jɔ k'a fɔ ko terroriste ka image kɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u bɛ mɔgɔw minɛ k'u kantigɛ u b'a bila mun kama pour que ka maliyɛnw na kinikini tuguni k'a fɔ a sarasi minnu bɛ yen u tɛ foyi la a donna tan a bɔra tan bɛɛ b'a dɔn fɛn minnu bɛ ka kɛ o k'o bɛɛ jɔ fɔlɔ anw bolo bi pour que hali u ka fɛɛrɛ u ka kow ma information dɔw bɛ yen bi jamana kɔnɔden an bɛɛ mago bɛ information na dɛ mais jamana bɛ yɔrɔ min na bi il faut que les seules autorités détiennent les vraies informations u ka agir en conséquence Assimi a ces pouvoirs là aujourd'hui il faut que ce levier là a k'o levier de lamaga n'a y'o lamaga sisan nɔ fɛn caman bɛ yen nɔ hali sarasiw bɛ ko caman kɛ fɛn tɛ bɔ minnu kalama mɔgɔw tɛ bɔ min kalama mais an b'a résultat an bɛ bali ka résultat de donc an kɔni bɛ fɛn fɛn ɲini an fɛ bi o y'o de parce que n y'o de fɔ Faransi t'a dosokɔrɔ t'a sigi cogo dabila koyi u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ u b'o kɛ ok bi u pɛrɛnnen don bi ka don anw yɛrɛ tu la ka don mɔgɔw tu la na ka wuli ka an bila i n'a fɔ ciden min bɔra bi u ka ambassadeur o ciden min bɔra yan bi o fana ye Faransi ambassadeur de koyi CEDEAO ka ambassadeur tɛ a ka foyi tɛ koyi Faransi ambassadeur bisi de don ale Gana tɛ francophonie jamana ye ne bolo n ko mais a bɛ CEDEAO de ɲɛma o Faransi bɛ o de bɛ ka agir ni CEDEAO de ye o bɛ na ka na nin laɲiniw de f'an ɲɛna an ka fɛn bɛɛ to yen an ka taa élection na anw peuple ko aujourd'hui k'a fɔ an mago tɛ élection na an mago b'an ka lakana de la fɔlɔ ni lakana kɛra jamana ka basigi an b'a ɲini o ka kɛ les conséquences an bɛ fɛn min kɔnɔ bi mun y'a lase an ma ni élection tɛ élection don mun de y'a lase an ma ni élection tɛ est ce que an kan ka ɲɛtugu ka taa o élection wɛrɛ la an bɛ sira di maaw ma